Auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Dear student, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Yesterday we have discussed our topic, chapter number 2, King's Farmers, Towns, Early States and Economics, class 12th history. इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए today our topic is earliest status 16 महाजनपदास, यानी इसी चैप्टर का हमारे पास आया और एक आज इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है अर्लीस्ट स्टेटस 16 महाजनपदास. महाजनपदास ये जो ये संस्कृत वर्ड है प्राकृत वर्ड से लिया गया है महाजनपदास, जनपदास. जन माने जन्म, पदास माने कदम, यानी इंसान ने जब कदम रखा. 16 एम्पायर्स ने महाजनपदा यानी इन 16 जो इम्पॉर्टेंट रूलर्स थे, किंगडम्स थे, एम्पायर्स थे, इन्होंने जब कदम रखा, इसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे. इफ वी टॉक 16th सेंचुरी BCE, अगर हम बात करेंगे बिफोर क्राइस्ट 6th सेंचुरी BCE, तो मेजर चेंजेस हैज बीन सीन इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट. हिंदुस्तान में बहुत सारे चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं. अर्ली स्टेट्स डेवलप हुए हैं, सिटीज डेवलप हुए हैं, आयरन का यूसेज अब बढ़ गया है इंडियन पेनिनसुला में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में अब आयरन आ गया है. अब लोग आयरन का इस्तेमाल कर रहे थे. और एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है इस 6th सेंचुरी BCE में, डेवलपमेंट ऑफ कॉइनेज. इससे पहले क्या सिस्टम था? इससे पहले सिस्टम जो था वो था बार्टर सिस्टम. तो बार्टर सिस्टम में हम एक चीज के देते थे और उसी चीज के वैल्यू के बराबर वहां से दूसरा चीज लाते थे. अब तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ था. अब यहाँ से हम चीज देते थे, वहां से पैसे लाते थे, यानी अब डेवलपमेंट ऑफ कॉइनेज. अब कॉइन्स आए थे, अब सिक्के डेवलप हुए थे. यही वो वक्त है बुद्धिज्म और जैनिज्म दो, यही जब कुछ थिंकर्स ने, कुछ आइडियोलॉजिस्ट ने अपने अपने थ्योरियां दी, अपने अपने आइडियोलॉजी दी. इसी में आता है बुद्धिज्म और जैनिज्म. ये दो जो मजहब में मिलते हैं, यानी जो जैनिज्म है या बुद्धिज्म है, इनकी भी बुनियाद इसी सन में रखी गई है. तो इनकी जो अर्ली टेक्स्ट है हमें उनमें भी हमें 16 महाजनपदास यानी 16 किंगडम्स या एम्पायर्स की एविडेंस मिलती है. किनकी? बुद्धिस्ट और जैनिज्म की जो अर्ली टेक्स्ट है उनमें भी हमें इसकी मिसाल मिलती है, इनकी एविडेंस मिलती है. तो इनमें कुछ 16 जो इम्पोर्टेंट महाजनपदास थे, इनमें से कुछ इम्पोर्टेंस है. इम्पोर्टेंस में आता है अविति है, अवंती, वजी, मगध, कुशाल, कुरु, पंचाला, गंधहार. ये कुछ इम्पोर्टेंट किंगडम्स है जो उस सन में, जो उस दौरान क्या इम्पोर्टेंट 16 में से, इन 16 जनपदास में से ये कुछ इम्पोर्टेंट है. रूलर बाय द किंग्स, इनको रूल करते थे किंग. इनको गना या संघा भी कहते हैं, गना या संघा भी इनको कहते हैं. इनको रूल करते थे किंग्स. लॉर्ड महावीरा या लॉर्ड बुधा ये भी इन्हीं गद्दों से बिलोंग करते हैं. लॉर्ड बुधा और लॉर्ड महावीरा जो हैं वो भी इन्हीं गन्नस या संघा से बिलोंग करते हैं. ग्रो लास्ट 100 years कैपिटल सिटीज. इनमें से कुछ किंगडम्स, कुछ एम्पायर्स जो एग्जिस्ट, जिन्होंने एग्जिस्ट नियर अबाउट 1000 ईयर एग्जिस्ट किया है, तो उनकी एग्जैक्ट हिस्ट्री डिसाइफर करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि 1000 साल तक की हिस्ट्री मेनुआन बयान करना, ये थोड़ा सा डिसाइफर करना थोड़ा क्या मुश्किल है. तो इनमें से जो स्टेट्स 100 थे, इनमें से कुछ कैपिटल्स जो थे वो फोर्टिफाइड थे. 45 चारों तरफ से सील थे ताकि दुश्मन इन पर हमला नहीं कर सकते इन किंगडम्स में. और क्या थे? आर्मी, इनके पास हुशार आर्मी, सेना थी जो वेल वेपनेड थी, क्योंकि अब आयरन भी आया था, अब इन्होंने वेपन बनाए थे, अब कॉनेज का सिस्टम भी था. और ब्यूरोक्रेसी भी, जो ये किंगडम्स थे इनमें ब्यूरोक्रेसी थी. मंत्रिमंडल यानी अलग अलग मिनिस्टर्स, स्टेट्स को, किंगडम्स को चलाने के लिए अब मिनिस्टर्स भी थे. अब यहाँ पर क्योंकि हम जो इंडियन हिस्ट्री को नियर अबाउट 150 ईयर्स से समझने शुरू करते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी की वजह से, तब से हम इंडियन हिस्ट्री को 1000 साल की हिस्ट्री को
ایگزیکٹلی ڈسائفر کرنا یہ تھوڑا ہمارے لیے مشکل ہے. اگر ہم بات کریں گے جو آرمی تھی یا بیوروکریسی تھی ان کو چلانے کے لیے اب پیسے کی ضرورت تھی, اکانومی کی ضرورت تھی, اب ان کو تنخواہ دینے تھی, وہ کہاں سے آتی تھی؟ تو برہمن اسٹیٹ کچھ دھرم, ہمیں برہمن دورہ کچھ دھرم سوتراز بھی ملتے ہیں کہ برہمن جو انٹلیکچوئل طبقہ تھا انہوں نے کچھ دھرم سوتراز ہمیں ملتے ہیں. ایک ہے ان میں انہوں نے لکھا ہے, ایک دھرم سوتر ہے, رولرز ایڈوائزر ٹو کلیکٹ ٹیکسز اینڈ ٹرائبیوٹس. جو رولرز ہیں وہ اپنی جنتا سے, اپنے لوگوں سے ٹیکس وصول کرے اور ٹرائبیوٹ وصول کرے. یعنی جو لوگ اس کی سہایتا میں رہتے ہیں, اس کی کنگڈم میں رہتے ہیں, انہیں فرض بنتا ہے وہ کچھ ٹربیوٹ کچھ ٹیکسز اپنے کنگ کو دے دیں. یہ ان دھرم سوتراز میں لکھے. یہ ایک انکم تھا کس کے, آرمی کے لیے, بیوروکریسی. دوسرا ریڈ از لیجیٹیمیٹ کنگڈم. یہ اس دھرم سوترا میں یہ بھی لکھا ہے کہ اگر ایک رولر بادشاہ ہے, اس کے پڑوس میں کوئی دوسری کنگڈم ہے, وہ کمزور ہے, وہ اس پر حملہ کر سکتا ہے اور اس کو اپنے قبضے میں لے سکتا ہے. یہ بھی ان دھرم سوتر میں, لیکن اس کو برباد نہیں کر سکتا ہے. ہسٹری میں یہ بھی لکھا ہے کہ اس کو برباد نہیں کر سکتا, لیجیٹیمیٹ ہے, اس کو اپنے سہایتا میں لے سے اپنے کنٹرول میں لے کر وہاں پر ڈیولپمنٹ کرے, وہاں لوگوں کی زندگی سدھارے. یہ بھی ان دھرم سوترا میں ریڈ از لیجیٹیمائٹ, یعنی وہاں پر ڈیولپمنٹ کرے, بلکہ لوگوں کو وہاں پر ظلم تشدد اور ظلم کا شکار نہ بنائے, بلکہ اپنے کنٹرول میں لے کر وہاں کی جو حالت ہے, مالی حالت ہے, ڈیولپمنٹ ہے, وہ سدھارے. یہ بھی اس دھرم سوترا میں لکھا ہے. آرمیز ڈیولپڈ, جو آرمیز تھی وہاں پر ان کو ڈیولپ کیا جائے. جو آرمیز ہے وہ ڈیولپ کیا جائے, کیونکہ اب آئرن بھی آیا تھا. یہاں سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ اب یہ ٹیکس جب آئیں گے, جب وہ دوسرے علاقوں پر اپنا قبضہ جمائیں گے, ان کو اپنے کنٹرول میں لیں گے, یہاں سے جو پیسہ وغیرہ ریسورس ملیں گے اس کو آرمی کے تنخواہ کے لیے, بیوروکریسی کے تنخواہ کے لیے یہ کر سکتے ہیں. تو آنے والے انشاءاللہ دوسرے ویڈیو میں اس میں اور بھی جو ان 16 مہاجن پداز میں جو موسٹ امپارٹنٹ موسٹ پاورفل کنگڈم تھا اس کے متعلق ہم انشاءاللہ بات کریں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.